Hi guys, for today's video guys, magluto tayo ng balanghoy guys. Putong balanghoy yan guys. So guys, kamayin lang natin ng kamayin guys hanggang sa madurog siya guys. Mapulbos na siya guys. Paano tayo magluto ng putong balanghoy? Ganun lang guys. Hanggang sa madurog yan guys. Kamayin lang natin guys. Para maganda at masarap naman guys yung gawa natin guys. Tagal-tagal rin to guys pero kaya yan guys. Lagyan na natin ng niyog guys. Ayan na. Siyempre may niyog tayo guys. Ihalo lang natin yan guys. Ilagay na guys hanggang sa ma-mix na yan guys. Siyempre guys, lagyan natin ng sugar guys. Kayo nang bahala guys kung gusto nyo matamis or tama-tama lang guys. Sa akin guys, mas masarap yung matamis guys. Mix lang natin guys. Ganyan, mix lang. Kamayin pa rin natin yan guys. Ihalo lang natin yan guys. Hanggang sa mapantay yung ano niya guys, tamis niya guys. Para masarap naman guys. Sa tingin nyo guys, na-mix na yan lahat guys. So, ilagay na natin guys sa lagayan ng ulmahan niya guys. Sa amin guys, so ganyan ang forma niya guys. Parang bukag-bukag siya guys. Madali lang guys kapag ganyan ang lutuan guys. Siyempre guys, may nakakulo na tayong tubig dyan guys. Ilagay na natin ang ating gawa guys. Simple lang ang aming mga lutuan dyan guys. Ganyan lang kasimple guys. Paghintay lang tayo ng 10 to 15 minutes guys. Bago yan maluto guys. Dali lang yan maluto guys. Kasi maraming butas yung lutuan natin guys. Or hulmahan guys. Lagyan na natin ng takip yan guys. Hintay lang tayo ng 10 minutes guys to 15 minutes. Kung nagustuhan mo naman ang video ito guys, huwag niyong kalimutan po mag-like at subscribe na rin para marami pa tayong magawang video guys. Ayan na guys, luto na siya guys. So ganun na guys. Pwede natin kainin yan guys. Sarap na yan guys. Lalo na kapag may kape tayo guys. Ayan na guys. Maraming salamat guys.